Možete da primetite da je ambijent u kome snimamo danas drugačiji u odnosu na prethodne epizode. To je iz razloga zato što je danas akcenat više na opremi nego na veštinama. EDC su stvari koje nosimo sa sobom svakodnevno. To je skraćenica koja je preuzeta iz engleskog jezika i ona znači everyday carry, odnosno nošenje svakog dana. Jedno od osnovnih principa na kojima se bazira EDC, odnosno stvari za svakodnevno nošenje, jeste svrsishodnost. Svako od nas ima različite potrebe, živi u drugačijem mestu i obavlja drugačije poslove. Ipak, postoje neke stvari koje su univerzalne svima, bez obzira ko smo i kojim poslovima se bavimo. Upravo te stvari jesu osnova svakog EDC kompleta. Sada da prođemo kroz osnove. Prva stvar jeste novčanik. Njega svi imamo i svi ga nosimo sa sobom čim izađemo iz kuće. Naravno, u novčaniku nosite papirni novac i kartice. Osim toga, u novčaniku, u zavisnosti od toga kakav nosite, jer neki od vas nose one minimalističke, ja konkretno nosim koji je, da kažem, neke srednje veličine, ali iz razloga što u njega mogu da stavljam neke druge stvari osim novca i kartica, kao što je, na primjer, ovaj USB stick. Na taj način, osim novca, u novčaniku može da mi stoje i druge informacije koje mogu da budu relevantne. Druga stvar jesu ključevi. Naravno, i bez njih ne izlazimo iz kuće. Ključevi, osim svoje osnovne upotrebe, imaju i drugu funkciju, a to je samoodbrana. Naravno, uvek možete da ih koristite, ali oni su veoma zgodni za dodavanje raznih drugih privesaka. U mom konkretnom slučaju, ja uz njih nosim baterijsku lampu. Ovo je jedna jednostavna baterijska lampa koju možete da nađete u gotovo bilo kojoj prodavnici i konkretno ovaj model ima već dugi niz godina. Veoma je dobra stvar, ne zauzima mnogo mesta i ono kako je najčešće upotrebljavam jeste što prvo uhvatim nju da bih izvukao ključeve iz džepa, jer na taj način znam uvek da su negde tu u blizini. Takođe, ona je vodootporna i možete da je bacite s obzirom da ima zaštitu na udarce, tako da je jedna vrhunska mala stvar koja može značajno da olakša život. Jedina mana ovog proizvoda jeste to što ne postoji indikator napunjenosti baterije, ali s druge strane u njoj se koriste 3A baterije, odnosno ove manje baterije, tako da njih imate svuda, s vremena na vreme samo zamenite bateriju i znajte da vas nikad neće izdati. Treća stavka jeste telefon. Svi ih imamo, svi ih nosimo i svi ih koristimo. Svi ostavljamo informacije u njima, tako da ne treba previše govoriti zbog čega ih nosimo sa sobom. S druge strane, postoji satovi. Satovi su dosta evoluirali u posljednjih nekoliko godina, od analognih do digitalnih, preko satova koji imaju u sebi razne aplikacije, odnosno pametnih satova. Konkretno, sat koji ja nosim jeste Garmin Instinct, to je sat prve Garminove generacije Instincta, međutim i dalje kao i prvog dana, tako da mogu da garantujem da je ovo veoma koristan proizvod. Ali kao i telefon, on također troši energiju. Sa ta dva uređaja, telefonom i pametnim satom, pre ili kasnije ćete doći u situaciju da vam treba punjenje tih uređaja. Zato sve češće koristim, zapravo stalno nosim sa sobom, ali uviđam da to isto i drugi ljudi rade, a to je da nose powerbank, odnosno eksterni punjač sa sobom. I smatram da je to jedna stvar koja će sve više biti potrebna i koju će ljudi sve više i više koristiti u budućnosti, s obzirom da sve više zavisimo od tehnologije i nosimo je na sebi. Tako da imajte u vidu da powerbank, odnosno eksterna baterija, jeste veoma bitan element u vašem everyday carry kompletu, odnosno setu za svakodnevno nošenje, odnosno stvarima za svakodnevno nošenje. Idemo dalje. Naravno, svima najzanimljivije pitanje jeste nož. Da li je dozvoljeno nositi nož sa sobom, kako, zašto, koja je dužina sečiva koja je dozvoljena itd. Mi smo odlučili da vam odgovorimo na ovo pitanje. Trenutno važeći zakon o oružju i municiji koji je donet 2022. godine u svojim odredbama zapravo ne definiše nož kao oružje. Kao što vidimo u članu broj 3, stav 14, definiše se da hladno oružje jeste bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad. U kategorijama oružja
Pod kategorijom D predstavljeno je hladno oružje, gasni sprejevi, uređaj za izazivanje elektrošokova, vazdušno oružje, čija je kinetička energija manja od 15,5 džula, brzina projektila itd. itd. U svakom slučaju nož u zakonu o oružju i municiji nije definisan kao hladno oružje, ali određene vrste noževa jesu. Tako da slobodno možete da nosite sa sobom noževe, ali vodite računa da to nisu ofanzivni noževi, poput bodeža ili kame, odnosno noževi koji sa obe strane imaju oštricu. Nadam se da smo razjasnili ovu misteriju. Ali postoji razlika ukoliko nosite ovakav nož sa sobom, odnosno džepni nož, i ukoliko nosite, recimo, ovakav nož sa sobom. Veći nož znači veća mogućnost za problem sa zakonom, tako da mislite o tome. Također, u zavisnosti od toga da li nosim ranac sa sobom ili neku torbicu, također nosim druge stvari koje jesu dodatak mom standardnom, odnosno osnovnom EDC kompletu. Prvo jeste blokčić, odnosno sredstvo za pisanje, jer ako tehnika izda, papir i olovka neće nikad. Konkretno, ovaj blokčić jeste vodootporan, što ga čini idealnim za svaki vid terenske upotrebe i znam da ono što je napisano na njemu će uvijek ostati napisano bez obzira na vremenske uslove. Možete da pišete običnom olovkom po njemu ili specijalizovanom, ali u svakom slučaju sve što napišete ostaje napisano. Također, dodatak tom setu jeste švajcarski nož. Svi znate šta je, svi znate kako se koristi, koliko funkcija ima. Ovaj model konkretno jeste Ranger Grip 57 i on je više specijalizovan za neke, da kažem, šumske uslove, ali u svakom slučaju imam pregršt veoma korisnih alata i pravit ćemo recenziju ovog noža uskoro, s obzirom da je veoma zanimljiva stvar koju treba imati. Također, ono što gledam da imam na sebi, to je stvar koju ću dodatno da izučavam i da poklanjam pažnju i fokus u budućnosti, jeste neko sredstvo prve pomoći. Ovo konkretno jeste turniket, odnosno podveska. Ona služi za zaustavljanje krvarenja. Konkretno ne nosim komplet prve pomoći sa sobom, ali ovo jeste jedno sredstvo koje zaista može da spasi život nekome ako se pravilno nanese. Isto jedna od stvari o kojima ćemo pričati u budućnosti. Također, s obzirom da je letnje vrijeme, naočare uvijek imaju svoju ulogu u kompletu. Osim toga što vas štite od sunca i od sunčevog zračenja, one mogu da vam budu sredstvo sa kojim možete da budete neprimetni u određenim situacijama. Jer, kao što znate, naočare osim što štite od sunca, zaklanjaju oči, što može da vam bude veoma korisno u određenim situacijama kada ne želite da drugi ljudi vide gdje je vaš fokus. Isto jedno od korisnih sredstava. Pored toga, ono što uvijek gledam da imam kod sebe jeste radio uređaj. O radiju uopšteno ćemo pričati u narednim epizodama, zapravo imat ćemo ceo serijal o tome, da bi što više približili ovu disciplinu ljudima, iako već veliki broj ljudi svakodnevno koristi radio uređaje, pa neki čak i kao alternativu za mobilni telefon. U svakom slučaju, stvar koju želite da imate pored sebe. Također, uvijek gledam da nosim sa sobom neki alat, odnosno neku malu spravu koja može da mi omogući da nešto učinim sa drugim stvarima. Tako imamo ovaj šrafciger koji ima nekoliko, odnosno 9 bitova, odnosno delova u sebi i oni se koriste tako što se ubace unutra kao olovka, kao hemijska, međutim unutra imate magnet koji ih pričvrsti i imate različite bitove za različite šrafove. To su uglavnom bitovi koji se koriste za elektroniku i neke sitne aparate, tako da je veoma zgodno imati ovo. I to bi bilo to. Pišite u komentarima koje su to stvari koje svakodnevno nosite sa sobom. Ovdje smo da gradimo zajednicu i razmenjujemo iskustva i mišljenja. Naravno, stvari za svakodnevno nošenje će se razlikovati od čoveka do čoveka. Ovdje nema tačnih odgovora ni univerzalnih rješenja. Stvari za svakodnevno nošenje nisu luksuz, nisu hobi. Oni su izraz odgovornosti prema sebi i prema drugima. Stvari koje nosite sa sobom mogu da znače razliku između života i smrti. Mislite o tome. Budite odgovorni. Vidimo se u sljedećoj epizodi.
I za kraj, savjet dana. Vežbajte. Ne dozvolite da zbog zanemarivanja sopstvenog tijela dođete u situaciju da zavisite od drugih.